নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম বেংকিংৰ ইউনিট নম্বৰ 3 ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট ইয়াৰ কন্টেন্টখিনিত আছে এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ মিনিং ফাংচন আৰু ইয়াৰ টাইপস কি টাইপসৰ হয় ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ মিনিংখিনি ইয়াৰ অৰ্থনো কি তো ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট হৈছে এনেকুৱা যে আধুনিক ব্যৱসায় যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ল মূলধনে হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ বা এই মূলধনৰ যেটো গুৰুত্ব আছে এই গুৰুত্বসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে মূলধন কেনেকৈ জগাব লগিয়া হয় বা কেনেকৈ মূলধন আহে বা মূলধনটো কেনেকৈ আমি লাভ কৰিব পাৰো সেইখিনি কি কৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াক ব্যৱহাৰ হোৱাত সহায় যোগায় In the modern concern the financial market the finance is the most important part of every business every organization then next in a simple word we have to see that but we have to say that the financial market refer to the institutional arrangement for the dealing in the financial assets and the credit instrument for different types such as currency, check, bank deposit, bills, bond, etc. অৰ্থাৎ এনেকুৱা হয় যে কারেন্সি বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ মুদ্ৰা আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি চেক আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি বেংক আমাৰ ডিপোজিট আছে বা বন হোক বা শেয়াৰ হোক বা বিল হোক এই গোটেইবিলাকক কি কৰা হয় আমাৰ এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত এৰেঞ্জ কৰি দিয়াটোৱে হৈছে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ কাম গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো ইয়াৰ পৰা বুজাব পাৰি বা বুজি পাওঁ আমি যে এনেকুৱা যে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট হৈছে এই গোটেই মূলধনসমূহ জগোৱাত বা কি ধৰণে আমি এই বিল চেক বেংক ডিপোজিট বন এই গোটেইবিলাক কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ কাৰেন্সিসমূহ চেঞ্জ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ তেওঁলোকক আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ বা এটা ইনষ্টিটিউচনে কেনেকৈ তাক চেঞ্জ কৰিব পাৰে গতিকে এই গোটেইবিলাকক এৰেঞ্জ কৰি দিয়া কাৰ্যটো যিখন বজাৰত হয় সেইখনে হৈছে মূলধনী বজাৰ ইয়াৰ মুখ্য ফাংচনসমূহ এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে to facilitate the creation and allocation of credit and liquidity ইয়াক ফেচিলিটি কি কৰে আমাৰ যে এলোকেশন অফ ক্রেডিট এন্ড লিকুইডিটি অর্থাৎ এটা ব্যবসায় লিকুইডিটি তারল্যতা কি রাখা হয় তারল্য আৰু ইয়াৰ ক্রেডিট অর্থাৎ ঋণ লব পৰা সক্ষমতা কি কৰে বুজায় point number 2 it serve the intermediaries in the process of the mobilization of savings in the economy অর্থাৎ অৰ্থনীতি এটাত কেনেকৈ আমি মূলধনক আমি সঞ্চয় কৰিব পাৰো বা কেনেকৈ তাক মোবিলাইজ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা সঞ্চয়টো আমি কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰো তাক কি কৰা হয় বুজায় কোনে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে এনেকুৱা to provide the financial convenience to the people অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ মাজত মূলধনৰ যেটো কনভিনিয়েন্ট আছে যে মূলধন কি হয় মূলধনৰ পৰা আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰো মূলধন কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি মূলধনক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি দোজ আৰ কল্ড the convenient আৰু এই কনভিনিয়েন্টটো ক'ত পাওঁ আমি মূলধন বজাৰত আমি লাভ কৰিব পাৰো যেটো উন্নতা আমাৰ কি হয় কাৰ্য হয় কিহৰ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটৰ let's go over next point to assist the process of economical development through a more balanced regional and sectoral distribution of investable fund to assist the process the economical development অর্থাৎ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন
তাক কি কৰা ৰিজনেলি আৰু সেক্টৰেলি অৰ্থাৎ আঞ্চলিক আৰু খণ্ড হিচাপক কি কৰা সমান্তৰালভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সহায় কৰা বজাৰখনে হৈছে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট। যে কোনো এটা খণ্ড পিছ পৰি থাকিব নালাগে বা কোনো এটা খণ্ড বেছি আগুৱাই যাব নালাগে, যিমান পাৰি সিমান কি কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ মাজত এটা সমন্বয় অৰ্থাৎ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বা তাক বেলেঞ্চত অনাটো দায়িত্ব বা কাৰ্যটোৱে কিন্তু জড়িত হৈ থাকে কোন ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট। ইয়াৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে এনেকুৱা, টু মেট দ্য ভেৰিয়াছ ক্ৰেডিট নিডছ ফৰ দ্য বিজনেছ আৱাৰ্ছ, যে ব্যৱসায়ত যি মূলধনৰ যি প্ৰয়োজন আছে সেই নিডসমূহক কি কৰা যোগান ধৰাটো মূলধনী বজাৰৰ কাৰ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই কাৰ্যটো ক'ৰ পৰা আমাৰ সংগ্ৰহ হৈছে, ইয়াৰ অৰ্থৰ পৰাই আমি ইয়াক কি কৰিব পাৰোঁ গ্ৰহণ আমি কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ এইখিনিত ডাউট নাই। তো আমি নেক্সট ইয়াৰ যিটো টপিক আছে টাইপছ অফ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট, যে টাইপছ অফ ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দুটা পাওঁ বা দুখন বজাৰ পাওঁ, এখন হৈছে মানি মাৰ্কেট আৰু এখন হৈছে আমাৰ কেপিটেল মাৰ্কেট। আৰু ইয়াৰ লগত অন্য আৰু আদাৰ টাইপছ অফ মাৰ্কেট কি হৈ আছে জড়িত আছে, মেইনলি কিন্তু দুখন, মুখ্যকৈ দুখন। ওৱান হৈছে কি মানি মাৰ্কেট, ছেকেণ্ড হৈছে আমাৰ কেপিটেল মাৰ্কেট। মুখ্য বজাৰ দুখন, वन मनी मार्केट, सेकेंड कैपिटल मार्केट। क्या होगा, एक मनी मार्केट होगा, दूसरा क्या होगा कैपिटल मार्केट होगा। और साथ ही साथ इन दोनों की मार्केट के साथ अदर टाइप का भी दो मार्केट है, वो है ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट। एक क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइज मार्केट मिलेगा हम लोगों को, अगर एक अनऑर्गेनाइज मार्केट मिलेगा। साथ ही साथ क्या मिलेगा हम लोगों को, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। क्या मिलेगा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद क्या मिलेगा, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। क्या मिलेगा, अदर टाइप का मार्केट जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, वो है इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट भी ये फाइनेंशियल मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन बेसिकली हाँ द मेन मार्केट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या, हाँ मुद्रा बाजार की। The money market involve dealings in the cash or near money or the liquid assets for the short term nature। अगर ये लाइन को हम दूसरी बार अगर पढ़े स्टडी करें तो हम लोगों को इसका जो बेसिक है या इसका नेचर जो है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो मनी मार्केट इन्वॉल्व द डीलिंग इन कैश और द नियर मनी और द लिक्विड एसेट्स और शॉर्ट टर्म नेचर। মানি মাৰ্কেটৰ কাম কি হয় যে কেছ আৰু নিয়াৰ মানি, নগদ আৰু অচৰৰ অৰ লিকুইডিড এছেটছ তাৰাল্য সম্পদৰ কি কৰা হয়, যিটো শৰ্ট টাৰ্ম নেচাৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ শৰ্ট অতি চমু বা অতি আমাৰ ওচৰৰ যিটো আমাৰ শৰ্ট টাৰ্ম হয় কাৰ্যকালৰ যিটো প্ৰকৃতিৰ যি মূলধন থাকিব সেই ফাইনেন্সটোকে আমাক কি কোৱা হয় মানি মাৰ্কেট বুলি কোৱা হয়। Thus the money market is essential concerned with the lending and the borrowing of the cash and also be the buying and selling the assets which are the close substitute for money and can be the quickly convert into the money with a short period। liquidity का मतलब क्या होता है, liquidity का मतलब ये होता है कि quickly we have to convert it into the cash, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। हाँ, जो मनी मार्केट का भी यही सवाल है, जो हम लोगों को क्या मिलेगा, जो क्विकली हम लोग क्या करते हैं भाई, कैश हम लोगों को मिल जाए, इसको कहते हैं मनी मार्केट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर तुम्हारे पास एक चेक हो, ये पैसा और चेक दोनों बराबर, क्यों ऐसा है,
कि 10,000 रुपया आपके पास कैश नहीं है, कि 10,000 रुपया का आपका पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, चेक है। मतलब 10,000 पैसा से जो काम तुमसे हासिल होगा वही काम 10,000 रुपया का चेक से भी हासिल होगा, क्योंकि ये मनी मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये पैसा जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विडिटी है। हाँ, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी को दे सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ ले सकते हैं। तो ये है इसका नेचर। जब मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को यूटिलाइज होता है उसको कहते हैं मनी मार्केट। आई बात समझ में? ये नेचर क्या होता है ये मनी मार्केट का, ठीक है। तो नेचर मतलब हाँ प्रकृति की है मनी मार्केट। और पॉइंट नंबर 1, फॉलो फॉर द शॉर्ट टर्म फंड। ये जो शॉर्ट टर्म फंड के लिए जो आएगा ये किसके साथ जुड़ा होगा, মানি মার্কেট के साथ जुड़ा होगा। যিবিলাকে আমাৰ অতি চমুকৈ বা অতি আমি কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ যি এছেট বা পৰিসম্পদ থাকিব সেইটোকে আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, মানি মাৰ্কেটৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ থাকিব। আৰু মানি মাৰ্কেটৰ এইটো হৈছে প্ৰকৃতি, নেচাৰ। পইণ্ট নম্বৰ 2, geographical name. A money market name may be given to be a money market according to the location such as Mumbai money market or New York money market. जोग्राफिकली लोकेशन मतलब ये जिस जगह से ये आता है, मतलब ये जहाँ पे हम लोग ये मनी मार्केट यूटिलाइज करते हैं, मतलब मिलते हैं, उसको क्या, ये मुंबई मनी मार्केट। मतलब वहाँ पे हम लोग शेयर, स्टॉक, लिक्विडेबल एसेट, बैंक डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, करेंसी सेंस वहाँ पे एक्सचेंज होता है बहुत सारे देशों का करेंसी। हाँ, इसीलिए इसको कहता है जोग्राफिकल लोकेशन। यह मुंबई में होता है तो मुंबई मनी मार्केट, अगर न्यूयॉर्क में होता है तो इसको क्या बोलेगा, न्यूयॉर्क मनी मार्केट। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रोल ऑफ ब्रोकर्स। इसमें रोल का क्या, ब्रोकर्स का क्या रोल है, क्या रोल उन लोग प्ले करते हैं, उनका रोल क्या है भाई, क्या रोल अदा करती है ब्रोकर्स বিলাকে। কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকা। The dealings in the money market may be concerned with or without help of the brokers or intermediaries. हाँ, छामो क्या करते हैं हम लोग, ब्रोकर्स की द्वारा भी हम लोग मनी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं और ब्रोकर्स नहीं होने से भी चल जाते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी वाला फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद आती है दूसरे पॉइंट पर, सब मार्केट। Money markets consist of many sub-markets such as interlink, call money, treasury bill market, bill discounting market, etc. etc. जो मनी मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, बिल डिस्काउंटिंग मार्केट वगैरह वगैरह। ये जो मार्केट है, ट्रेजरी बिल मतलब ये कौन देता है हम लोगों को, गवर्नमेंट से जो पैसा आते हैं। हाँ, हम लोग वो अगर गवर्नमेंट कैसे देता है पैसा, जो एम्प्लॉय है उन लोगों को सैलरी मिलते हैं, पहले उन लोग क्या करते हैं भाई, बिल बनाते हैं, बिल बना के कहाँ पे भेज देते हैं, ट्रेजरी पे भेज देते हैं, ट्रेजरी अप्रूव करते हैं, उसके बाद पैसा उन लोगों के अकाउंट में भर जाते हैं, सैलरी उन लोगों को मिल जाती है। ठीक है। मतलब ये मनी मार्केट है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाला महीना महीना काम चलते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनेबल एसेट्स। द मनी मार्केट प्रोवाइड reasonable assets to use a short-term fund to meet their requirement on the reasonable terms or rate of interest. Reasonable assets मतलब कोई अगर क्रेडिट लेता है, अगर बैंक से क्रेडिट लेते हैं, हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, गाड़ी का लोन लेते हैं, कितना % आता है वो बैंक डिसाइड कर देती है कि ज़्यादा पैसा नहीं गया, 5% होगा, 2% होगा। मतलब ये रीजनेबल एसेट्स है, ये ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर आते हैं। कोई अगर बंदा मनी दे देता है किसको, कोई दूसरे व्यक्ति को, कितना बोले 10%, ये अनऑर्गेनाइज मार्केट में जाती है, लेकिन ये साथ ही साथ फाइनेंशियल के मार्केट में भी जुड़ा हुआ है, सब मार्केट है। ठीक है। उसके बाद आते हैं
सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हम लोगों को कहाँ से मिलेगा कोर पर आमी वर्किंग कैपिटल पाम की सोर्सर पर पाम मानी मार्केट कन्स्टिट्यूट ए मेजर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मानी मार्केटे होइसे जे सोर्स ऑफ कैपिटल किहर वर्किंग कैपिटल माने आमी जानो आमी एकाउंट्सत पाइছো आमी बिजनेसत पाइছো बेंकिंगतो पाइছো आमी एचएस फर्स्ट इयरतो पाइছো जे की হয় सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आमार डे टू डे आमी जी काम करिम हेतु की कोৱা যায় वर्किंग कैपिटल বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কাৰ্যকাৰী মূলধন যে আমি বিল দিব লাগিব হৰি লোৱা এখন তোমাৰ দোকান আছে ঠিক আছে কাপোৰৰ দোকান আছে তোমাৰ গ্ৰাহকক এক কাপ চাহ খুৱাইছা হেতু ক'ত যাব वर्किंग कैपिटल ভৰে যায় তুমি তামুল খাইছা তাত যাব হয় না নহয় তুমি নিজে নোখোৱা কোনমাৰ গ্ৰাহকক দিছা গতিকে এই গোটেইবিলাক वर्किंग कैपिटলৰ লাইটৰ বিল দিব লাগে মই এমপ্লয় চেলাৰি দিব লাগিব এই গোটেইবিলাক वर्किंग कैपिटल আৰু এই ফাণ্ডসমূহক লাভ কৰাত বা এই ফাণ্ডসমূহ প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মানি মাৰ্কেটৰ ভূমিকা বা প্ৰকৃতি কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি এইখিনিত কিবা ডাউট থাকে নিশ্চয়কৈ মোক ফোন কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলত চাবা যদি কিবা ডাউট হয় মোক কল কৰিবা মই যিমান পাৰো হিমান মই ইয়াক আৰু এলাবৰেট কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ